tanan igsunan din ni Kristo niya napagkata karon sa tuang lain nga pagahisgutan nga topiko. Apan sumpay lang gyapon ni sa katong atong mga topic nga larawan. Karon ato ning tubago na pod ug tagaan nato og lamdag kining mga supak o pagsupak argumento sa mga laing sekta nga ngano kuno kitang mga Katoliko muhikap man sa mga larawan ribulto sa inyong mga tos sa atong mga santos. Labi na kunong larawan ani Santo Pio, larawan sa mga ribulto o krusipeho ni Hesukristo diha sa atong simbahan. Ngano muhikap pang kuno ta nga powerless man na, lifeless o powerless man na maigsuon. Matod pa sa laing sekta maigsuon. No? So ato ning taga-aglamdag. Unang-una, kung ang butang gani nga gigamit sa mga balaan o gigamit ni Kristo, mahimo ka ng gamhanan. Mahimo ka ng powerful. Kaya nga naman, gigamit man na mismo ni Kristo o gigamit sa mga santos. Sama pananglitan sa cross nga gilansangan ni Kristo. Klaro kay diha sa kaysaysayan kung ato ang susihon diha sa dihang nakita ni Saint Helena ang inahan ni Constantine the Great, nagmilagro gyud ang cross nga gilansangan ni Kristo. Dihay na nga ayo nga mga sakiton. Apan sa katong permiro nga duha nga cross nga ilang nakaplagan, way nahitabo, way naayo. Apan sa dihang katong cross ni Kristo ang nakitaan ug unya gipaduol ang masakiton, diha gyoy milagro nga nahitabo. Nagmilagro ang cross nga gigamit ni Kristo. So dako kay naggahom mga igsoon. Klaro may gina sa 1 Corinto 1:18 nga ang gahom sa cross ni Kristo dako kayo og kahimuan alang kanatong ginaluwas apan niadtong mga nangalaglag para kanila binuang. No, so kung hikap mi sa mga reliquias may tawag ini mga igsoon, no? Reliquias o relics, nagatuog kami nga anaa kanay power. Na ba ni ebidensya sa Biblia mga igsoon? Naa kayo. Bisan gani sa Old Testament pa lang, sa dili pa nato isgutan kaning milagro ni Kristo sa iyang sid sa iyang sinina o milagro ni San Pedro, bisan anino lamang nakaayo. Ato sa ning isgutan, bisan sa Old Testament pa lang, katong bukog sa balaan nga bukog ni Eliseo, nakabuhi og patay. Asa man nato ni mabasa? 2 Hari 13:20 nga ito sa 21, no? Nga kato ganing mga balaang tao o katong mga gamit na gigamit sa mga balaang tao, milagroso kana kung gamiton kana sa Dios. Lifeless and powerless things is, if it's used by God, is miraculous. Magmilagro din, makahimo ginagmilagro maigsoon. 2 Hari 13:20 nga to sa 21 nga nagingon din unya namatay sa Eliseo o gilubong nila siya. Sa mayong balita Biblia ni atong gigamit mo igsoon, sa panahon sa tigpamulak nabatasan sa taga Moab ang pagsulong sa Israel ug samtang naglubong silag tao mitungha ang pundok nga nanulong ug nakita kini sa mga naglubong. Busa giitsa nila ang mga minatay sa lubnganan ni Eliseo ug sa pagdapat gayud sa iyahang lawas sa bukog ni Eliseo nabuhi ang minatay ug mibarog. See? Dihay patay nga gilubong. Unya kay diha may nanong nga gubat. Ang taga Moab nanong man dito sa Israel nangahadlok tong naglubong. Ila na lang giitsa ang patayng lawas ngadto nga nahidapat sa bukog ni Eliseo. Sa dihang pagdapat yun sa bukog, sa patayng lawas dito sa bukog ni Eliseo, nabuhi ang tao og mibarog. Siyempre kung atong tagaan og
hustisya may igsoon pagkabuhi siguro ni adtong patay midagan po to kay mahadlok tong mamatay ug usab ngano man nabuhi siya. Ha? Pag atong basahon no, pag dapat gayud sa iyang lawas sa mga bukog ni lesyon nabuhi ang minatay ug mibarog. So pagbarog ani midagan sa ni mga igsoon misunod po ni siya naglubong, no? So ing ana kagamhanan ang mga taong balaan. Bukog pa lang ganito ni Eliseo ha, napapan nakahimog milagro mga igsoon. So mo nga kami mga Katoliko kumusuroy mi sa mga milagrosong lugar nga gimilagruhan sa mga santos kung naay mga balaan nga mga butang nga gigamit sa mga santos muhikap mi diha kay nagatuo kami nga magmilagro kana kay gigamit kana sa mga balaang tao nga sinugo sa Dios. Karon diha sa bag-ong testamento bisan ang anino ni San Pedro makaayo asa man nato ni mabasa may igsoon diya sa buhat 5:15 dito ngadto sa 16. Klaro kay na nag-ingon diya no. Nag-ingon din na tungod sa gibuhat sa mga apostoles ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan o gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig basin na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro agi niya. So nangandoy itong mga masakiton nga bisag malandungan lang ngano man maayo sila padayon ta ug nangabot ang daghang tawo gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. See? Ing anak kagamhanan ang mga tao bisag anino lang ni San Pedro nakahimog pag-ayos sa mga masakiton ug ang mga giyawaan, no? Ing anak kagamhanan ang mga tao nga gigamit sa Dios, di ba? So mga kami mupahid-pahid mi oy. Kay ngano man muhikap mi anang mga ribulto kay ngano man gamhanan kana. Powerful kana kay gigamit kana nga instrumento sa Dios. Reliquias nga igsoon. Karon daghan kay tag teksto ani pero tag-usa lang ka teksto atong gamiton mga igsoon. Kining gamit ni Jesus Christ katong ihang sinina diha sa San Mateo 9:20 ngadto sa 22 nga ang babae nga dugay nang nagdugo apan sa iyang paghikap sa sidsid naayo ang iyang sakit, no? Sidsid lang to sa sinina ni Kristo. First class relics mga igsoon. Basahon na to diri. Mateo 9:20 ngadto sa 22. Unya ang usa ka babae nga talidug-an sulod sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang iyang sidsid sa iyang bisti. Kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayod ako. So mihikap siya sa sidsid mga igsoon. Sa 22, milingi si Jesus ug nakita niya ang babae nga miyon niya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Ug niadto gayong gutlua na ayo ang babay. See? Klaro kay na mga igsoon, no? Nga ang mga butang nga gigamit sa mga santos gigamit ni Kristo milagroso. So kami mga Katoliko 150% mituo ni ana. Mga kana mo ana mi sa among simbahan muhikap gid mi sa among mga balaang santos. Kay nagtuo kami nga magmilagro kana ang ilahang mga butang, ilahang mga larawan o ilahang ributo dili tungod sa larawan lamang kundi sa tag-iya sa larawan nga santos, nga tag-iya sa larawan nga mao si Hesus Kristo. Sumo na tubag sa nindot kayo nga pagsupa.